हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है, पूरी यूनिवर्सिटी को घेरे में ले रखा है। फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदे सरताज के मुताबिक अब से कुछ देर पहले 2 धमाकों की आवाज भी यूनिवर्सिटी के अंदर सुनाई दी गई है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से तलबा और तालिबात क्लासेस और हॉस्टल में भी मैसूर है। यूनिवर्सिटी का इंतजामी अमला भी दफातर में मैसूर है। पुलिस की नफरी वहां पे पहुंच चुकी है और फायरिंग का तबादला जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस एहलकार यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सके हैं। तीनों अतराफ से ये हमलावर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। सुबह 9 बजे का ये वक्त था जब ये यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। सरताज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। सरताज, आपने बताया अब से कुछ देर पहले 2 धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको खबर दे रहे हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में वाक़ बादशाह खान यूनिवर्सिटी में फायरिंग की इतलात, अभी कुछ देर पहले 2 धमाके भी सुने गए हैं। मुसल्लह अफराद यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए, जिससे तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया महसूर हो गई है। यूनिवर्सिटी में 3000 के करीब तलबा ज़ेर तामीर हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में धमाके और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वक़्वा पर पहुंचे और यूनिवर्सिटी का घेराव कर लिया है। वजह है कि बुध की सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से असलहा और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म भी बरामद हुए थे। गुज़िश्ता हफ्ते भी सिक्योरिटी खदशात और धमकियां में खतूत मिलने के बाद पेशावर में कैंट के इलाका नोथिया और शहर में वाक़ सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बादशाह खान यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद ने हमला किया है। फायरिंग का तबादला जारी है और धुंध की वजह से हमलावरों की शनाख्त नहीं हो पा रही है, कहा जा रहा है। जबकि फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार और मुतादिद तलबा जख्मी भी है। यूनिवर्सिटी के अंदर से 2 धमाके भी सुनाई दिए गए हैं। धुंध की वजह से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 3 हमलावर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी की तीनों इतराफ से ये हमलावर दाखिल हुए हैं। जबकि मुशायरा भी होना था यहाँ पे, तो बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात मौजूद थे। 9 बजे ये दहशतगर्द यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। भगदड़ मच गई यूनिवर्सिटी में जब फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद है, लेकिन अभी अंदर दाखिल नहीं हो सकी हैं। फायरिंग की जा रही है, दोनों जानिब से तबादला जारी है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और उसका अमला दफातर में मैसूर है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तलबा और तालिबात हॉस्टल्स और क्लासेस में मैसूर हैं। ज़ियाउल हक ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। ज़ियाउल हक, क्या मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची अब तक? जी, एक तो मैं यहाँ पे जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल है मियां इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने अभी एयरवाई न्यूज को फोन किया है और उन्होंने कहा है कि एयरवाई न्यूज के जरिए ये अपील की जाए गवर्नमेंट को कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएं और खुसूसी कमांडोज भिजवाए जाएं, ताकि जो उनकी इतलात के मुताबिक दहशतगर्द जिस तरीके से अंदर दाखिल हुए हैं और वो क्लासों तक पहुंच गए हैं, तो ये कमांडोज के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए उन दहशतगर्दों को रोका जा सकता है कि वो कोई बड़ी तबाही या बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का करने से उनको रोका जाए। और ये बताते चलूं कि इस वक्त भी ये चूंकि पुलिस के दस्ते वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस अपनी पोजीशन भी संभाल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अहाता है और ये यूनिवर्सिटी जो है खेतों में है और इसके इर्द गिर्द काफी ऐसे रास्ते हैं जहां से उसको कवर करने के लिए पुलिस को अपनी, क्योंकि पुलिस में तैयारी नहीं थी इस हवाले से, इस हमले के हवाले से, तो वो अभी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो इतलात मौसूल हो रही है, जो अच्छा था कि इस तरह के कोई दहशतगर्दी का हमला हो सकता है? जी, ये जिस तरीके से इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें तो यही आ रहा है कि जी मुसल्लह अफराद अंदर घुसे हैं और वो घुस के अभी गैर मुसद्दिका इतलात ये मिल रही हैं। इतना ज्यादा पैनिक फैलाने, चूंकि इस वक्त पैनिक फैला हुआ है, लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। चूंकि पुलिस को एक्सेस नहीं है तो मीडिया को भी। से पहले हमने देखा चारसदा में पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 4 खतरनाक दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया था और अब ये हमला हुआ है। जी, अभी इस किस्म की जो इतलात आ रही हैं और इस इतलात के साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि जख्मी हैं अंदर और उनको चारसदा के हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि एनपी के जो रहनुमा है मियां इफ्तिखार, उन्होंने यहाँ पर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कमांडोज और जदीद हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भेजे जाए ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। चारसदा में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर यह दहशतगर्दों की जानिब से सुबह 9 बजे हमला किया गया। मुतादिद तलबा के जख्मी होने के इत्तलात भी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने पूरी यूनिवर्सिटी को इस वक्त घेरे में ले रखा है। फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब से कुछ देर पहले 2 धमाके भी सुने गए हैं। धुंध का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। ज़ियाउल हक, ये बताइएगा क्या अभी किसी जख्मी को बाहर लाया गया है? पुलिस एहलकारों की जानिब से क्या कहा जा रहा है?
جی ابھی جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس وہاں پر پہنچی ہے اور کچھ جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے جو معمولی زخمی ہوئے ہیں ان کو چرسدہ ہاسپٹل ہی نزدیک ترین ہے اس کو وہاں پر منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس وقت پوزیشن بھی سنبھالی ہوئی ہے تو وہاں پہ نقل و حرکت بھی بہت محتاط اندازے سے ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک کی جو اطلاعات میڈیا کو پہنچ رہی ہیں وہ اس وقت سنی سنائی باتوں پہ ہی ساری اطلاعات مل رہی ہے، اور اس میں مصدقہ اطلاعات اسی وقت معلوم ہو سکے گی جب کوئی پولیس کا اندر جو پولیس کا کوئی عملہ یا پولیس دہشت گردوں کی تعداد کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جی جو ابتدائی اطلاعات تھی جس طریقے سے لوگوں نے دیکھا ہے تو ان کے مطابق ابتدائی جو ایک گروپ تھا وہ 5 افراد کا تھا جو کہ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا ہے، لیکن ابھی اس اطلاعات کے حوالے سے بھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ آیا وہ پہلے داخل ہوئے ہیں اور اتنی ہی تعداد تھے یا اس سے کم تھے یا پھر یہ تعداد اب بڑھ گئی ہے، چونکہ یہاں پر یہ چرسدہ مردان روڈ پہ یہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس کا مین جو یونیورسٹی ہے وہ مردان میں ہے۔ تو اس کیمپس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ خان عبدالغفار خان کی چونکہ برسی بھی بنائی جا رہی ہے تو اس برسی کے حوالے سے بھی یہاں پہ ایک مشاعرہ بھی منعقد کیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور صبح کا وقت تھا، صبح کے وقت ویسے بھی اسٹوڈنٹس کا چونکہ یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جو انٹرنس ہے اور یونیورسٹی کے لانس ہیں اور یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ایک ہجوم سا ہوتا ہے، تو اس میں اب یہ فائرنگ کے جس طریقے سے تبادلہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے داخل ہوتے ہی فائرنگ کی ہے، جو کہ یہ آئینی شاہد کی اطلاعات کے مطابق ہی جو میڈیا کو مل رہی ہے ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داخل ہوتے ہی انہوں نے فائرنگ کی ہے، لیکن اس میں کچھ جو لوگ ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، چونکہ یہ یہاں پر کو ایجوکیشن ہے تو وہاں پر خواتین اور جو لڑکیاں وہ بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب، کچھ تو نکلنے میں کامیاب ہوئی ہیں، البتہ ابھی جو اندر محصور ہو گئے ہیں تو اس کی اطلاعات کے حوالے سے طلبہ اس وقت محصور ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی میں یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، مسلح افراد یونیورسٹی میں داخل ہو گئے ہیں جس سے طلبہ، اساتذہ اور انتظامیہ محصور ہو گئی ہیں۔ یونیورسٹی میں 3000 کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ عینی شاہد کے مطابق یونیورسٹی میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے پوری یونیورسٹی کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واضح رہے کہ صبح سیکیورٹی فورسز نے اطراف کے علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار بھی کیا تھا، جن کے قبضے سے اسلحہ اور فوج اور سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم بھی برآمد ہوئے تھے، اور گزشتہ ہفتے ہی سیکیورٹی خدشات اور دھمکی آمیز خطوط ملنے کے بعد پشاور میں کینٹ کے علاقہ نوتھیا اور شہر میں واقع سرکاری اور نجی اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ آج جو ٹارگٹ کیا گیا ہے چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر، یہ دہشت گردوں کا حملہ ہے۔ متعدد طلبہ کے زخمی ہونے کے اطلاعات بھی ہیں۔ اس وقت سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو اور یونیورسٹی کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ فائرنگ کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ 2 دھماکے بھی اب سے کچھ دیر پہلے سنے گئے ہیں۔ 2 دھماکے بھی سنے گئے ہیں۔ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ مسلح افراد یونیورسٹی میں داخل ہوئے جس سے طلبہ، اساتذہ اور انتظامیہ محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ یونیورسٹی میں 3000 کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسی پر مزید جانیں گے، سرتاج خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے مزید؟ یہ بالکل جو حملہ اور ابھی اندر موجود ہے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آرمی کی ٹیم ادھر پہنچ چکی ہے جی، اور وہ علاقے کو کاٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری ایک اور جو دیگر سیکورٹی ادارے یونیورسٹی کے اندر داخل ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہے جو دہشت گرد ہے انہوں نے جو طالبات کا ایک ہاسٹل ہے جس میں سے خوشحال ہاسٹل کہتے ہیں، اس سے قبضہ کیا ہے جی۔ اب بھی دہشت گرد موجود ہے۔ ڈی آئی جی مردان ریجن آئے اندر موجود ہے، پولیس موجود ہے، فوجی حکام ابھی آئی ہے، یہ کاٹ کر رہے ہیں کالج کو، یونیورسٹی کو، اور اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جاننا چاہیے سرتاج کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے اس یونیورسٹی میں؟ ہاں جی، یہاں پر مقامی یعنی کہ یونیورسٹی ہے، یہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی سیکورٹی، یعنی کہ ان کی تو سیکورٹی اپنی ہوتی ہے۔ یہ جو بھی کچھ ہوا یونیورسٹی کی اپنی جو سیکورٹی ہے ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے جی۔ کیونکہ جب یہ لوگ داخل ہوتے تو گیٹ پر صرف 2 سیکورٹی اہلکار موجود تھے، باقی سیکورٹی کوئی نہ تھی، تو ان بھی ایک وجہ بن سکتے بہت زیادہ خاطر نگاہ زیرو تھی، یہی بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا یونیورسٹی میں مشاعرہ ہونا تھا، کتنی تعداد میں طلبہ اور طالبات موجود ہوں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی جو مشاعرہ تھا
मुशायरा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। आज 10 बजे शुरू होना था, मगर ये जो हमला किया गया, मुशायरा शुरू हो नहीं सकते कि ये हमला किया जाएगी। हमारे साथ ही रहिएगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में वाक़ बादशाह खान यूनिवर्सिटी में फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई है। दहशतगर्दों ने हमला किया। 9 बजे के करीब ये दहशतगर्द यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, पाक फौज का दस्ता और दीगर सिक्योरिटी इदारे पहुंच चुके हैं, जबकि फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है।